आज आम्ही लोह्याबद्दल जमल्या बांगलादेशात तुम्ही जाणा की आमच्या हिंदूंचेर अत्याचार आम्ही पळयता आमचो भारत देश ह्या भारत देशामध्ये सगळ्या धर्माचे लोक रावतात जावं हिंदू मुस्लिम कॅथलीक पूण भारत देशात आमचे मुस्लिम सुद्धा सेफ आहा खंयच्याच कंट्री भितर आम्ही सगळे बंधू भावान वागता तशेंच बांगलादेशान सुद्धा आयज ते आमचे हिंदू थंय मायनॉरिटी आहा तेंचेर ते अत्याचार जाता हे अत्याचार जावपाक जायना कारण आम्ही सगळे एका धर्माचे आमचे रगत एकट्यान सगळ्यांचे जात डिफरंट असली आमचे जरी विचार असले तरी आमचे सगळ्यांचे रगत हे तांबडेच आसा फाल्यां म्हाका जर हांव हिंदू मुस्लीम कॅथलीक पळयना आमी सगळे भाव म्हणून रावतात तशेंच आयज आमी बांगलादेशाक चलता आमी निशेध करता आनी ह्या निशेधा खातीर आज आमी हांगा जमल्या आनी आमी मागता की आमच्या सरकारान ही आमची मॅसेज पावली बांगलादेशाक कारण बांगलादेशात जे कितें चल्लां तें योग्य ना कारण आमी सगळे हिंदू मुस्लीम कॅथलीक भावभाव ह्या रावपाचें तशेंच भारतात अशें चलता बाकीच्या कंट्रीनी चलपाचें म्हाजें म्हणणें आसा त्या खातीर आयज आमी निशेध करपाक येयल्ले कडेन आसा ह्या सगळे जाणां भायर कांय गजाली जातात पर्टिक्युलरली बांगलादेशान भितर जे हिंदूचेर अत्याचार जातात आनी थंयचे सरकार जे आसा ते हांकां प्रोत्साहन दिता ताचो निशेध करपा खातीर एक हिंदूंची एकजूट जावपाक जाय हिंदूचेर जावपी अत्याचार संपूर्ण देशान भितर आनी पर्टिक्युलरली हातून भितर बांगलादेशान भितर जातात हे आमी पळोवपाक जाय आनी आमच्या देशान ज्यो अशा प्रवृत्तीच्यो शक्ती आसात ते म्हणटात की हे भारता भितरय घडप शक्य आसा आनी भारतय त्याच दिशेन वता हे आमी कदापि मानपाक तयार ना भारत हो एक लोकशाही प्रधान देश आसा आनी संपूर्ण जगान भितर सगळ्यांत व्हडली लोकशाही जर खंय आसा जर जायत जाल्यार ती भारत देशान भितर आसा आनीक बांगलादेशाचें जें स्वरूप जाल्लें आसा ती हिंदूंचेर जो अत्याचार जातात त्या अत्याचाराच्या विरोधान आमी आवाज काडपाक जाय आनी आमी जे लोक हांगा ह्या राष्ट्र हांव म्हणटा तांकां राष्ट्रद्रोही ह्या राष्ट्रद्रोहींक परत एक फावटी आमच्या एकजुटीची ताकद आमकां दाखोवपाक जाय म्हणून ही मिरवणूक आमी गोंयच्यान करतात आमकां दिसता की बांगलादेशान भितर त्या सरकार जे आसा जे आतां सरकार घडयल्लें आसा ते सरकारान हाचे हें घेवपाक जाय कॉग्निजन्स घेवपाक जाय की खंयच्याय जगाचेर कोणी खंयच्याय गेले जर जाय जाल्यार ते अल्पसंख्यांक आसात जो मान सन्मान अल्पसंख्यांकांक भारता भितर आसा तो मान सन्मान त्या बांगलादेशान भितर कित्याक ना आनी आमच्या देशांतलेच लोक ते त्या प्रवृत्तीचें प्रोत्साहन दिता ते आमकां वायट दिसता म्हणूनच आमची परत एक फावटी एकजूट जावपाक जाय बांगलादेशांतल्या हिंदूक न्याय मेळपाक जाय तांचो सन्मान ती राखपाक जाय तांचे ज्यो प्रॉपर्टीज आसात तांचे ती घरदारां आसात तांकां ती सन्मानान परत मेळपाक जाय आनी थंय तांचेर अत्याचार जावपाक जायना एट्रॉसिटीज जावपाक जायना हाच्या खातीर आनी ताचो निशेध करपा खातीर आमी एकठांय जायले आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटान कितें इंटरव्हीन जावचें निश्चितपणान आमी सेंट्रल गव्हर्मेंट ही दोन देशां मदली ही गजाल आसा आमच्या देशान तांकां एक ताकीद दिवपाकय जाय कारण आमच्या देशान भितर अश्यो बारीक कितें जर घटना जाली जर जायत जाल्यार विविध देशांतल्यान आमचेर प्रेशर येता तो प्रेशर आमी दुसऱ्या देशांचेर कित्याक घालपाक शकना आनी आमकां तरी दिसता की जे हिंदू ही पीडित आसात जांचेर अत्याचार जातात तांकां आमच्या देशांतल्यान समर्थन मेळपाक जाय ही आमची भुमिका आसा त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमच्या ह्या सरकारानय तांकां मदतीचो हात दिवपाक जाय ही आमची प्रामाणीक जबाबदारी आसा आनी ती आमी पार पडपाक जाय
सगळ्या माता भगिनी बंधू विनवणी आसा चलता आसतना एकमेकाक टच करनाका सफिशियंट गॅप दवरात सफिशियंट गॅप करा माता की हर 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 वंदे वंदे अरे वंदे भारत माता की। हाँ आप कैसा है? पाकिस्तानी बिल्लों से अरे पाकिस्तानी बिल्लों से पाकिस्तानी बिल्लों से भारत माता की हिंदू शक्ति राष्ट्र शक्ति हिंदू शक्ति हिंदू शक्ति हिंदू शक्ति धर्म हमारी शान है धर्म हमारी शान है भारत हमारी शान है भगवान सबका बाप है बांग्लादेश का बाप है भगवान सबका बाप है बांग्लादेश का बाप है भगवान सबका बाप है बांग्लादेश का बाप है। बोले भारत माता की हिंदू राष्ट्र की सनातन हिंदू धर्म के भारत माता की। Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.